Next. Size. Suotin ko na lang, madam. Kasi walang size. Kakaiba to. Taray. Oh, medium size, madam. Ganda. Kakaiba. Medium size, madam. Yes, kakaiba. Medium size, yes, kakaiba. Medium size, yes, kakaiba. Tela si Ma'am Rosel Baron. Ay, no, nauna si Ma'am Jerry. Ma'am Jerry Balasan tela. Yes, kakaiba. Wow, good na good ah. Wow, be. Hawag mo na nga yan. Ganda nang nag-sort ah. Si Polly Easter, large on tag cotton stretchable. Large size. Cotton stretchable to, madam. Oh, humahakap to sa large. Actually, pwede na siya ng medium eh. Stretchable cotton. Pwede siyang medium large. Yes, hakab. Makinis yan ha, cotton. Yes, hakab. Yes, hakab. Next. Ano to? Parang kailangan pa ng inner doon. Kim Rogers. Small lang talaga to, madam. Makapal to si Kim Rogers. Small size, yes, Kim. Small size, yes, Kim. Pang small. Kim Rogers ang brand. Open lalaki. Original base, Fox Basic, large. Nalalakihan ako sa large nito sa lalaki. Kaya to ng XL. Much better sa XL. Panlalaki yan. Tapos, meron siya dyang aso ata yan eh. Naka-embroid. Ayan mga madamski, oh. Much better sa XL panlalaki. Yes, XL. Yes, XL. Tapos matangkad. So, paano pag pandak, Charis? Okay, dress. Si Emerald Sunday, large size po ito, madam ha, large. Large size. Okay, may foam na to, hindi nyo na kailangan magbra. May zipper sa likod. Pang large po yan ha, kasi nai-stretch pa yan. Saktuhan sa large. Yes, black. Large size, yes, black. May zipper pa sa likod. Pambata. Kaya to ng ano, madam, 9 to 10 years old. Tapos, napo-fold pa siya. Napo-fold pa yung braso niya, ha.